Good morning! Tag ninyo, daghang salamat choir sa inyong powerful song, Broken Vessel. It's a beautiful presentation of our reality. According to Frank Ocean, when you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Usahay, maminaw ta sa tono kay nindot paminawon. Si Sir Chance, ganahan kay siya sa baseline sa mga kanta. Among balik-balikon, bisag Japanese ang iyahang lyrics, wak mi kasabot. Kay ganahan siya sa baseline, hala among balik-balikon. Pero karong 5th Sunday of Lent, samtang mamalandong ta sa ato ang mga naagian, sa atong mga palisod, sa atong mga katawhay, mas mulalom ang kanta na I was lost but now I'm found. This song is a perfect bridge between human brokenness, our death and sin, sama sa uwak na kolon, and the promise of resurrection, according sa Bible reading today. Before we begin, let us bow our heads and quiet our hearts. Heavenly Father, dalaygon ang ilunganan, mapasalamaton kami sa pag-gather ni mo kanamurong adlaw para i-worship ka. Father, pasaylo kami sa mga sala, o tuduin mi nga mapasaylo sa mga nakasala ka namo, sama sa imong pagpasaylo ka namo. Open our hearts, O Lord, and bless our mind. Speak to us today what you want us to hear. Open our hearts and mind, Father. As for me, guide me, Father, as I deliver your holy message. May my voice be your instrument to inspire and encourage others. Guide my hand to speak not on my own words alone, but yours. In Jesus' name, we pray. Amen. Mayong buntag usap, hindot meron kay wala na ko yung rilo nga akong bangon, wala ang rilo. Dili na ko mag-worry sa inyo ha, alas 12 na. Sa tinuod na, lisod yun kayo ang pastor, no? Lisod kayo mo adjust, especially sa lain-lain tagigikanan. Karoon na ang buntaga, naiupan ninyo, malipayon, ganigawa sa inyong balay, inspired, energetic, pero napinupan na itong isapot-sapot, dahil pa nag-iudong na, kay hapit na alas 12, hindi pa nag-udto na, kung tingali na pinupan ninyo na naanan dyan sa breaking point. Tinanta pamalaka, kay taas kaya itong Bible reading, taas po kayo itong choir, isot naman yung gutomot, kay naghan kay temptasyon. Speaking of temptasyon, today, gusto na ko i-reflect on how Jesus showed mercy in 3 ways. Kung naay lechon kawali 3 ways, tugod na tagkita sa katutong no. 3 ways kay katulong ka pamaagi. Lumpia 3 ways. Nani katulong kahimo sa lumpia, no? Depende sa paglinit. O bangus 3 ways. Kini mga pagkauna, makabusog sa atong tiyan. Pero, allow me to give this message a title, Mercy in 3 Ways of Jesus. Kining tulog ka ba maagi sa kaluoy sa Ginoo, makabusog sa atong kaukaw sa paglaog. Ang iyang nakugugma, mo'y makapatagbaw sa atong paggutom. Kining na mercy mo'y pumatapot sa atong brokenness, parihas sa choir kanina. Let us begin. When Sister sent a word that Lazarus is ill, simple ra kayo ng sulti. Lord, whom you love is ill. Huwag masabot niini, confidence sila sa mercy na ihatag sa Ginoo. By the way, reminder lang, kasi naibata sa inyong tapat nila ang uhir, kung saan ay ikamatsa ni Lazarus, ayaw lang po din yung tubaga, ikagin magunan siya. Reminder, duha ka Lazarus na sa Bible scripture. Lazarus the beggar,
which is the character of parable ni Jesus, found in the Gospel of Luke, chapter 16, verses 19 to 31. He is poor, covered with thorn, and longing for food, ginagutom. But Lazarus of Bethany, kinsa atong na-meet today in John chapter 11, he was a Jew from Bethany, and he lived with his two sisters, si Mary at si Martha. Mary nagtrapo sa iyang buhok sa makupot dito sa tiil ni Jesus. And most importantly, tinugod siya na tao, dili siya character sa parable. A real historical person. Now, even yung palangga kay siya ni Jesus, si Jesus nagulat pa dyan 2 more days. Usa siya ni Sote sa iyang disciple na Lazarus is dead. Before sila ni-arrive sa Bethany para ni-puli kung atlo ni Lazarus. Pagkita ni Mary, isugat niya si Jesus uningon, Lord, kung naalang ka, akong brother, buhi pa